नदीबंध को लगी खूब नीचा स्थान में बसा जाइछि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर ना अच्छी सेफ वाल ना अच्छी तार बाड़ गाई गोरु छेली आदि गृहपालित पशु सदा जेपरी काल फास बसी ट्रांसफॉर्मर बसवा दिन मले 15 गृहपालित पशु अभियोग कले ना शुणुंट स्थानीय सरपंच ना शुणुंट विद्युत विभाग जंत्री प्रति पंचायत ट्रांसफॉर्मर जोन को लाइनमैन जगी था भी नजर पड़ुनी विपद संकुल अवस्था सबस्टेशन को वास्तव कथा विद्युत विभाग चरम अवहेला निरीह पशु मान जीवन जाऊँगी गाई गोरु छेली पालन कर जीविका निर्वाह करुवा व्यक्ति सहूचंती आर्थिक क्षति एपरी जीविका मारण संगीन अभियोग आसी जगतसिंहपुर जिलार तिटल ब्लॉक अंतर्गत कृष्णानंदपुर पंचायत मेर महला निकटस्थ महानदी संलग्न नदीबंध पाख बस्ती गतकाली बस्तीर नसीबुन बीबी स्वामी असलम अली नाम जड़े गरीब महिला निजर परिवार प्रतिपोषण करने को रखिथिबा एक जर्सी गाई चरुथबा समय उन्मुक्त होई बंध पाखरे थिबा ट्रांसफॉर्मर संस्पर्शरे मृत्युवरण करिछि। गाईटी 5 मासर गर्भ थिबा और 4 लिटर अधिक क्षीर देउथबार गृह लोक जणाइछन्ति। गाईर मृत्यु नसीबुन बीबी को मर्माहत करने सहित तार परिवार को खोराक जोगाउथिबार आम प्रतिनिधि को जणाइछन्ति। ए सब पई विद्युत विभाग को दायी करी क्षतिपूरण दाबी करिसेंति अंचलवासी जेतेबेले 15 ऊर्ध्व पशु मलेनी एही वर्षा ऋतु में मनुष्य क्षति घटिले एथिपई दायी रहिबो किए बोली एक प्रश्नवाची सृष्टि हुए। विद्युत विभाग एथिप्रति दृष्टि दे तुरंत ट्रांसफॉर्मर स्थान को जीवजंतु और मनुष्यों सुरक्षित रखा तार बाड़ किंबा सेफ वाल गढ़ा बुद्धिजीवी महलर निवेदन कर देखा मिली। कौन असुविधा ये जो ट्रांसमीटर बसी गाई गोरु मरचंती जो मनीष मरबे क्षतिपूरण किए देव जिते जा कहले शुणुना आ सरकार जा कर मोर ना शेख निजामुद्दीन एटी जो ट्रांसमीटर बसी रास्ता कड़े एटा कौन ठीक बसी एटा ठीक बसी कि न बसी आपण देखंतु एटा ठीक अछि ए ट्रांसफार्मर तळे जीवो तार परे ए कामटा जे करिसंती ए कौन ए मनीष ने अमनीष जा कथा अच्छी माने से सामने के भी थे ऑफिस वाला था कि के भी तापर मुझे पचारि आमर 3टा खासी मरले 30,000 टंका गला गाई मरले काली गोटाए गाई मरला तार कादीर गोटाए 2टा खासी तार मरले आउ धर 10टा खासी गले 5टा गाई ये सब जो काम होची अन्याय काम सब ए बाबद आप जन जन केते थर वीडियो कॉल करी समस्त को छाड़ीछु आमे हाँ पचार विपिना को नहीं समस्ते नहीं आपणकर पंचायत सरपंच को जन सरपंच को जन सरपंच को मु कौन कर तुम गोटे कम्प्लेन दियो कम्प्लेन देवा परे कौन हेब न हेब तार आमे क्षतिपूरण करूँ विद्युत विभाग रे अवहेला आप कौन कहे मु कौन कहबी काली माने से थाना को भी जाते थाना वाला भी आसिक से गाइड मरला आसिक देखिकी गले देखी गला परे तापर काली से गले गले परे आज पर्यंत किसी खबर नहीं ना किसी ना ए कौन माने थाना वाला को कौन कहबो ना तुम जीआई को कौन कहबो ना ऑफिसर मान को कौन कहबो आमर गोटे माने एठी काली पिला मर जीवे कौन हे तार क्षतिपूरण किए दब जिते शीघ्र हो आमर रिक्वेस्ट अच्छी आपण मैंने या संशोधन करूँ न करले आम जीव कलेक्टर ऑफिस को जीव तार जीव पुलिस पाख को नहीं पुलिस को लेकिन जीव कौन कर आमर तो माने ये कहीं देखला वाला सुनला वाला कहीं ना मोर कहवा एतिकी अच्छी आमर अनुरोध एतिकी या जमती भी हेले ईटा हो पथर हो तले जाऊ जहाँ भी हो ताकू भाव जमती सुरक्षित कर दियंतु बस आप नाम टी कहले को गाँ कौन गाँव कृष्णानंदपुर मीर मेला कौन है आमर गाई काली आम खोलु चरवा को आसला ये ट्रांसमीटर गोटे बसई नई कूड़े जमीन ऊपर पूरा बसईकी रखिंट से आम गाई चरवा को आसीला केमती टाणी नहीं 5 मासर गाभिन थी से गाई से तार क्षीर बिक्री मो भौणी तार घर संसार चलाऊला से तार सबू काली नष्ट हो गला ये गाई पड़ी आपन भी देखिपारे गाई मरबार कारण मरबार कारण ये जो लाइन अच्छी आमर इलेक्ट्रिक लाइन से जमी रे ट्रांसमीटर बसई ये 15टा गाई गोरु सब मरले
15ଟା ମରିକି ଏତେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ମରୁଛନ୍ତି ବାବା କାନ୍ଦ କରିକି ଆମେ ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଆମେ କାଲି ଆମ ଯଦି ଗାଈ ମରିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖେଇଲୁ, ଜୟୀ ନାଁରେ ନେଇକିରି ଥାନାକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ଅଫିସର ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ କହିଲେ ହଉ ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଆଉ ଜୟୀକୁ ସେମାନେ କଲ୍ ବି କରିଲେ। ଜୟୀ କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଯିବି, ଆଜି ଯିବିନି। ତ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଆଜି ଯାଅ, ସେ କାଲି ଆସିଲେ ଆମେ ତମକୁ ଡାକିବୁ। ପୁଣି ରାତିରେ ଥାନାବାଲା ବି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଦେଖିକିରି ଗଲେ ଏଠି ଗାଈକୁ। ତାପରେ ଆମକୁ କହିଲେ ତମ ଗାଈ ଉଠେଇବ, ତ ଆମେ ଉଠେଇ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଈ ଅଛି, ଆମେ ଉଠେଇ ବି ପାରୁନୁ ସେ ଗାଈକୁ। ତାପରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଜୟୀ ଅଛି ନା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା କେହି ଆସିଛନ୍ତି, ନା ଆମର କେହି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବସିଲାଣି? ହଁ 15 ବର୍ଷ 14 ବର୍ଷ ହେବ। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗଲେଣି? 20 ଖଣ୍ଡେ ଗଲେଣି, 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗଲେଣି। ଛେଳି ଛୁଆ, ଛେଳି ବାଛୁରୀ ସବୁ ଗଲେଣି। କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବୁଝି ବାଜିକିରି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ପଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଆର ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ଘେରା ଯାଉ, ୟା କିଛି ୱାଲ୍ ଇଏ କରାଯାଉ, ପାରମିଟ୍ ପୁରା, ଆଉ ଦେଶ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନ ମରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମର ସେଇ ଆମର ପୋଷିକିରି ଆମେ ପେଟ ପୋଡ଼ୁଛୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଈର ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଟା? ହଁ, କୋଉ ବ୍ଲକ? ତିର୍ତ୍ତୋଲ। এটা কমসে আইছি এটা নাহলে আগুরু ছটা গাই মরଥିଲେ। ଆମେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲୁ ଜିଆଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ସମାଧାନ। ଛେଳି 2-4ଟା ଏବେ ମରିକା ଛେଳି, ତାଙ୍କ 3ଟା ଛେଳି। ସେତେବେଳେ କହିଲା 3-4 ଥର ଜିଆଇ, କାଲି ବି ଜିଆଇକୁ ଫୋନ କି ଗାଈ ମରିଛି, ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କାଟିଦେବେ, ଗାଈଟା ବାହାର କରିଦେବୁ। ତାପରେ ଜିଆଇ କହିଲା ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲୋକ ପଠେଇଲେନି କାହାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେବେ ଖଞ୍ଜା ବେଳେ କଲୁ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ, ଥାନା ବି ଆଇଲେନି। ଜିଆଇ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲା ଆସିବ, ଜିଆଇ ଏବେ ଜାଗା ନାହିଁ। କାଡୁ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ 15 ଗାଈକୁ ଟାଣିଲି, ତାପରେ ହଲୁନି ହେଲା। ତାପରେ ଥାନା କଲେ ଗାଈ ଥାନା ଏବେ ଯାଏ କିଛି ନେଲାନି। କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଗାଈ ଅଛି ତାର କ୍ଷୀର ଆମ ଲୋକ ଭାଇ, ସେ ଗାଈର କ୍ଷୀରରୁ କି ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଗାଈ 5 ମରିଲି, ତା ବାଛୁରୀଟା ଘରଛି। ସେ କାଲି ତୁ ମାନେ ଯେମିତି ପିଲା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଳକୁ ଏଠି ଠିଆ ଚାଲିକି ଯିବ ଦିନରେ ମରିଯିବ ଲୋକ ପଥ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଗାଈ ମରିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, କିଛି ଥିଲା କହିଲେନି, ଗଲେ କହିଲି ସେଇ ବୁଝି। ତାପରେ ଏବେ ତା ଘରୁ ଥାନାରେ କାଲି ଯାଇକି ଏଫଆଇଆର ଜିଆଇ ଫୋନ କଲେ, ଜିଆଇ କହିଲେ ହବି, ଜିଆଇ ଏବେ ଯାଇକି ଆଣି ଏହାର ସମ୍ବିଧାନ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ। କଣ ଚାହୁଁଛି ତାର ଉପରକୁ ଉଠୁ, ଘେରା ଉଠୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈ ମରିଛି ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ ପୁରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଈ ମରିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଗରିବ ଲୋକ, 5 ଗାଈ ଗାବଲି, କ୍ଷୀର 4 ଲିଟର କ୍ଷୀର। ତା ବାଟ କାନ୍ଦୁଛି, କାଲିଠୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ପିଲା ମରେ ଆସି ଦେଖିନଥାନ୍ତ, ଆଜି ସେ ଘରୁ ପଶୁ ଜନ୍ତୁ ମରିଛନ୍ତି। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଉପାନ୍ତ ଖବର।